बिल्कुल ये घर पे ही करा। अरे अम्मी अमेरिका यूनाइटेड रहेगी नहीं है। मैं बेटा हूँ उनका, डॉक्टर फौजी से। नासिर भाई ओके कोई बात नहीं, आई वो बच्चों के पास होंगे नहीं क्योंकि बच्चों को अभी नहीं बताया है, बच्चों को अंदर ही रखा है, उन्हें बच्चों को नो आइडिया कि क्या है, बच्चों को ना बताओ, खेल रहे हैं। बिकॉज उनको बताना भी मेरे ख्याल से हमें सुनना, ये सब कुछ करने से ज़्यादा मुश्किल काम उस बच्चे को बताना। कहाँ से? हाँ बस कर रहे हैं। अच्छा नदीम, नदीम में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नदीम बेफिक्र रहो, थोड़ा सा मैदान में निकलिए ना। जब हम घरों में बैठे रहेंगे तो यही होगा बॉस, हमें मैदान में आना होगा। नदीम आप भी आ जाओ, अब आ जाओ, ठीक है? अच्छा मैं शुरू करती हूँ, माइक ये इन लोगों के तो माइक से चलेंगे ना सबको। अच्छा जी, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम जी, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काइंडली अपने फ़ोन साइलेंट में कर दीजिए। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप इस गम में, इस दुख में और इस खबर को सुनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, कि हम अकेले नहीं हों। इसके बाद एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, और वो ये कि इश्तियाल आया सबको, नारे लगाए सबने, लेकिन एक नारा इसमें ये भी था आग लगाने का। हम मुसलमान हैं, हम अमन और आतिशी की सलामती करने वाले, सलाम भेजने वाले लोग हैं। हम आग नहीं लगाया करते। आफिया की ये सज़ा जो है, ये अमेरिका में आग लगाएगी नहीं। आफिया के ये सपोर्टर्स जो है, ये अमेरिका में आग नहीं लगाएंगे। उसकी ईमान, उस जिंदानों की, उस कैद की सलाखों के अंदर से रोशनी बन के फैलेगी अमेरिका में, और अमेरिका में ईमान की रोशनी आएगी। अमेरिका को हम लिबरेट करेंगे। हम आग लगाने वाले नहीं हैं, हम लिबरेटर्स हैं। हम इस्लाम के शहदाई हैं, हम इस्लाम फैलाने वाले और सलामती और अमन और आतिशी का पैगाम लेकर चलेंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि ये आफिया की लेगेसी होगी कि हम इंशाअल्लाह ताला आफिया को वापस लेकर आएंगे। आज एक छोटी सी कैंपेन चलाई थी। एक मिनट मुझे बात कर लेने दें। आज एक छोटी सी कैंपेन शुरू हुई थी। मैं अकेली थी 8 साल पहले। होते होते एक कारवां बना, एक हुजूम बन गया। ये एक कैंपेन थी, लेकिन आज से ये आफिया मूवमेंट होगी, और जिसे अल्लाह से आफियत चाहिए वो इस मूवमेंट में शामिल हो जाए। प्लीज। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सजा जो है, ये जो सुनाई है और सुनाते जा रहे हैं, ऐड करते रहे, वो अपनी सेंचुरी पूरी कर ले, सेंचुरी से आगे कर ले, जो भी उन्होंने करना है। ये आफिया को सजा नहीं है, आफिया की सजा नहीं है। ये सजा जो है, ये एक तमाचा है हमारे हुक्मरानों का, जिनके हाथ में था आफिया को लाना। ये उम्मत मुसलमा के हर हुक्मरान के मुंह पर एक काला तमाचा है, और ये सजा हमारी कौम की, ये सजा हमारे कौम की हर बेटी के ऊपर गुलामी के तौक की शक्ल में है। आज आफिया को नहीं लाकर आज आफिया को फेल किया है, और आफिया इस कौम की बेटी है जिसने अपनी बेटी को बेच डाला। पिछली हुकूमत ने एक दफा बेचा था, इन्होंने तो बार बार बेचा और जलील भी किया। ये कौम की बेटी आफिया, इस्लाम की बेटी आफिया, ये दीन की बेटी आफिया, वतन की बेटी आफिया, आफिया का सिर्फ एक हदफ, और वो
اور وہ بیٹی ہے انسانیت کی. وہ اس قوم کی پہچان ہے, اس کا ایک ہی پرچم ہے اور وہ سبز ہلالی پرچم ہے. اس کا ایک ہی قوم ہے اور وہ پاکستان ہے. آج پاکستان کو منتشر کیا جا رہا ہے. آج پاکستان کے لیڈرز جو عافیہ کو لا سکتے تھے اور نہیں لائے, ایوانوں میں بیٹھا ہر ایم پی اے, ہر ایم این اے, ہر سینیٹر آج اس چیز کا ذمہ دار ہے. عافیہ پہ بیتنے والا ہر لمحہ, ہر آہ جو اس کی نکلے گی, اس کا ذمہ دار یہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے یہ سیاستدان, یہ سیاسی لیڈر ہیں جنہوں نے مجھ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وعدے کیے تھے, تسلیاں دی تھی, 15 دن میں آ جائیں گے, بہت جلد خوشخبری سنیں گے, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا. بہت بہت شکریہ. 86 ایئرز دے دیے, اور کتنے دینے ہیں, سینچری پوری کرنی ہے. بہت بہت شکریہ. آپ نے آج پوری قوم کو یہ بتا دیا ہے, یہ دکھا دیا ہے کہ آپ اس قوم کے نمائندے نہیں ہیں, اپنے آپ کو جمہوری نمائندے کیسے کہتے ہیں. آپ جو ہیں اس قوم کے نمائندے نہیں ہیں, آپ کسی اور کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ غدار ہیں. آپ نے عافیہ کو چھوڑ کر آپ نے پوری قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے, اور امت مسلمہ کے منہ پر یہ سزا سنانے کی ہمت امریکہ کی ہوئی. عافیہ اس امت کی بیٹی تھی, ان کے منہ پہ ایک بہت ہی کالا تماچا ہے. کاش ان کے سمجھ میں آئے کہ یہ کیا ہوگا اس کے بعد. عافیہ واپس آئے گی اور ضرور آئے گی, لیکن یہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ اپنی خیر منا لیں. چوتھی چیز اور فائنل چیز, پھر امی کا آپ بیان سنیے گا پلیز, ہم کسی کو کوئی وہ نہیں کر رہے. آخری چیز, آپ لوگوں نے سنا عافیہ سے کھڑے ہو کے بیان دلوایا. پہلا بیان یہ دلوایا کہ میرے ساتھ جیل میں بہت اچھا سلوک ہو رہا ہے. میں پوچھتی ہوں آپ لوگوں سے, وہ پیشیاں بھول گئے جس میں لہو لہان وہ آتی تھی, خون بہ رہا ہوتا تھا, پیپ بہ رہا ہوتا تھا, منہ سوجا ہوا تھپڑوں کے نشانوں سے اور رائفلوں کے اس سے. بہت اچھا سلوک کہہ رہے تھے. دانت توڑ دیے, دانت توڑ دیے, ناک توڑ دی, کوئی تشدد نہیں ہوا, یہ خود بخود ہو گیا, لیٹے لیٹے ہو گیا. میں آپ سے دوسری چیز یہ کہتی ہوں کہ جو اس نے کہا, اور اینڈ میں اسی کے اس پہ کروں گی کہ یہ سب بن جانے بے اللہ ہوتا ہے, اور اللہ کی رضا میں ہم راضی ہیں. کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر وابقیٰ. انگلش میں کچھ کہنا بھائی. All I would say is that we had no better expectations from this judge. I mean, anything less than 100 would be clemency on his part, I would say. He has proven today to the whole world that the American justice system that America used to pride on, no longer exists. This is probably now the beginning of the greatest travesty of justice, and that in itself is the beginning of the downfall of humanity, and a country that loses those two values that made it a great nation will find its sovereignty very, very difficult to keep. And mark my words, today is the 23rd of September. Mark my words, this day is not far away. My sister Afia is going to come back. This is not her defeat. This is her victory. It is the defeat of those who have convicted her. It is their defeat because they did not have